السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بتاریخ 18 جنوری 2025 بروز ہفتہ NTR پارک متصل تلنگانہ اسٹیٹ سیکریٹریٹ میں سابقہ چیف منسٹر آندھرا پردیش NTR صاحب کی 29ویں برسی منائی گئی۔ اس موقع پر NTR صاحب کے افراد خاندان میں ان کے فرزند بالا کرشنا صاحب، ان کے صاحبزادی صاحبہ اور جونیئر NTR صاحب، ان کے علاوہ عزت مآب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش N چندرا بابو نائیڈو صاحب کے فرزند N لوکیش صاحب، منسٹر آندھرا پردیش و نواسے بھی موجود تھے۔ اور اس برسی کے موقع پر N لوکیش صاحب کی خصوصی بلاوے پر شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری قاضی الحاج محمد عبدالرشید نورانی اعظمی صوفی شاہ ولی اللہ قاضی قطب اللہ پور ناظم جامعہ میراث الانبیاء خطیب مسجد صحابہ نور حبیب HMT بھی موجود تھے۔ ان کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ کثیر تعداد میں موجود تھے اور قاضی عبدالرشید صوفی صاحب نے NTR صاحب کی تعریف کی اور کہا NTR صاحب ایک سیکولر چیف منسٹر تھے اور تمام ہندو مسلمان تمام کو ایک ہی نظریے کے ساتھ دیکھتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے۔ اور اس موقع پر مولانا نے مزید کہا تیلگو دیشم پارٹی NTR صاحب کے دور حکومت میں کبھی فسادات نہیں ہوتے تھے اور تمام مذاہب کے لوگ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اور مولانا نے کہا گنگا جمنا تہذیب کو برقرار رکھتے ہوئے تمام ہندو مسلمان سکھ عیسائی کو تمام کو مل جل کر رہنا چاہیے اور ہمارے خوبصورت ملک ہندوستان میں امن و سلامتی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور اس موقع پر NTR صاحب کے چاہنے والوں کی کثیر تعداد اور ہندو پنڈت صاحبان اور کرسچن فادر صاحبان اور تمام مذاہب کے لوگ بھی موجود تھے۔ اور اس موقع پر آندھرا پردیش منسٹر N لوکیش صاحب نے حافظ قاضی الحاج محمد عبدالرشید صاحب کا شکریہ ادا کیا اور دیگر مذاہب کے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم،
आज हम और आप जमा हुए हैं हमारे एन.टी. रामाराव साहब की बरसी के मौके पर। हम यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जो आपके बेटी साहिबा और आपके नवासे लोकेश साहब भी यहाँ जमा हैं। और हमारा रामाराव साहब ऐसे बेहतरीन आदमी थे कि आपको सदियाँ तक आपको याद करते रहेंगे। और आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम के साथ मोहब्बत से रहते थे, और आप नमाज भी पढ़े और आप हर एक के साथ अच्छा सलूक करते थे। सारी दुनिया आपको याद करती है और आपको एवार्ड से भी मालामाल किया गया है। और आप हमेशा मोहब्बत से रहते थे, और आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अमीर गरीब तमाम के साथ अच्छा सलूक करते थे, जो आज हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया में एन.टी. रामाराव साहब की याद होती है। हम जो मुकामात पे जाते हैं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अलावा हम जो मुकामात पर जाते हैं, हर एक लोग आपको याद करते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं कि आपने बिलखुसूस हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर ऐसी बेहतरीन हुकूमत चलाए कि अमर व सुकूनती रही। आपसे पहले कई गड़बड़ होते थे, कई फसाद होते थे, कई लोग परेशान होते थे, कई लोगों को मारा जाता था, लेकिन रामाराव साहब तेलुगु देशम पार्टी बनाकर आपने ऐसा कारनामा किया, सारी दुनिया आपको याद करते रहेंगे। बहरहाल अजीज़ान मोहतरम, आज हम तमाम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम लोग रामाराव साहब की बरसी में यहाँ तशरीफ़ फरमा है। और याद रखिए कि रामाराव साहब की जैसी हस्ती जो आई है, और सदियों में ऐसी हस्ती आती है, सदियों में आपको याद किया जाता है। मैं बहैसियत मुसलमान काजी मोहम्मद अब्दुल रशीद सूफ़ी, मैं मुसलमानों की जानिब से रामाराव साहब को जितने भी तारीफ़ करे कम है, और जितने भी बेहतरीन काम करे हम तमाम बहुत, इस काम से हम बहुत खुश है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम को मोहब्बत से रहने करने की तौफीक अता फरमा, और अल्लाह बिखुसूस चंद्रबाबू नायडू साहब, उनके अहलिया, उनके लोकेश साहब, तमाम पार्टी को अल्लाह सेहत से, उम्र में, रोज़ी में बरकत अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बात करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज 18 जनवरी 2025 से हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फादर से और पंतलू साहब है, तमाम लोग आकर एन.टी. रामाराव साहब के गार्डन में हमने जो है यहाँ पे इसलिए हम तमाम लोग आए हैं कि रामाराव साहब बहुत अच्छे काम करे, और आप नमाज पढ़े, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम मज़ाहिब से मोहब्बत करते थे, और आप हमेशा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम मज़ाहिब से आप जो है मोहब्बत करते थे, जिसकी वजह से हम और आप ये नज़ारा देख रहे हैं कि आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमारे फादर भाई है, कृष्ण भाई है, और हमारे जो है पंडित भाई है, पंतलू भाई है, तमाम मज़ाहिब के लोग आकर रामाराव साहब की मोहब्बत में हम और आप यहाँ आए हैं। जैसा कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, इसी तरीके से गंगा जमुना तहजीब बरकरार करते हुए हम और आप आपस में मोहब्बत, भाईचारगी और हम मोहब्बत से रहे। इसीलिए हम आज का आने का हमारा मकसद यही है कि जिस तरह से रामाराव साहब ने अच्छे काम करे, सदियाँ तक रामाराव साहब की याद करेंगे। हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कई मुकामात पर भी रामाराव साहब का नाम है और नाम रामाराव साहब की याद है। I am government appointed Chief Qazi Muhammad Abdullah Nizami Sufi. I, along with my father Hafiz Qazi Alhaj Muhammad Abdul Rashid Nizami Sufi, we both, and including our Christian brothers, Hindu priest, Christian priest, father, we are present at NTR Mark on the occasion of NTR Sahab death anniversary, in which Andhra Pradesh Chief Minister's son Lokesh Naidu Sahab, the Honorable Minister, and along with his family has came here on this occasion and given their tributes here. My father also has prayed for the upliftment of the all over the entire community of India. Thank you so much. ప్రజలు చూసుకునేటటువంటి విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ
స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారి 29వ వర్ధంతి సందర్భంగా పెద్ద ఆయనకి ఘన నివాళి అర్పిస్తున్నాం. ఎన్టీఆర్ అనేది కేవలం 3 అక్షరాలు కాదు, ఒక ప్రభంజనం. అటు సినిమా రంగంలో కానివ్వండి, రాజకీయాల్లో కానివ్వండి ఆయన నంబర్ 1గా నిలిచిన వ్యక్తి. సినిమాలో మనం ఒకసారి చూస్తే, ఆయన చరిత్రగానే ఒకసారి చూస్తే అన్ని రకాల సినిమాలు ఆయన చేశారు, ఒక మార్క్ అనేది నిలబెట్టారు. దాని తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత కేవలం 9 నెలల్లో ఒక ప్రభంజనం సృష్టించి తెలుగుదేశం పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి అన్నా ఎన్టీఆర్. ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కూడా రిలాక్స్ అవ్వకుండా ₹2 కిలో బియ్యం కానివ్వండి, పటేల్ పట్వారీ వ్యవస్థ రద్దు చేస్తాం కానివ్వండి, మహిళలకి ఆస్తుల్లో సమాన హక్కు కల్పిస్తాం కానివ్వండి, ఇట్లా అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చారు అన్నా ఎన్టీఆర్. అన్నా ఎన్టీఆర్ వల్లనే ఈరోజు తెలుగోళ్ళు తలెత్తుకుని తిరిగే పరిస్థితి వచ్చింది. ఆనాడు భారతదేశంలో తెలుగోళ్ళు అంటే మద్రాసీలు అనేవారు. కానీ తెలుగు జాతి గర్వించే విధంగా ఆయన మన గలం ఢిల్లీలో వినిపించారు. ఆనాడు ఆయన బర్తరఫ్ చేస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పోరాడి మళ్ళీ పార్టీ అధికారంలో నిలబెట్టుకున్న వ్యక్తి అన్నా ఎన్టీఆర్. ఒక వ్యక్తితో ప్రారంభమైన తెలుగుదేశం పార్టీ ఈరోజు 1 కోటి మందితో సభ్యత్వాలు తీసుకుని నిజంగానే చాలా గర్వకారణం. ఏ ఆశయాలతో అయితే అన్న ఎన్టీఆర్ తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించారో మేమందరం కలిసికట్టుగా తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడున్నా వాళ్ళకి అండగా నిలబడడానికి, తెలుగు జాతి ఎక్కడున్నా వాళ్ళ అగ్రస్థానంలో ఉండాలని లక్ష్యంతో మేమందరం అహర్నిశలు పనిచేస్తామని మీకు తెలుపుకుంటూ, ఇప్పుడు మీడియా మిత్రులకి ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే దానికి సమాధానం చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. जब तक सूरज चांद रहेगा एनटीआर का नाम रहेगा. ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలా? ఓకే. May Almighty God, Jesus Christ, is be with us. It is our privilege. We just want to bless them. The days to come, may the N.T. Ramarao soul will have the eternal life. And it is our prayers. May Almighty God bring glory, and may we praying that Jesus Christ is blessed. Thank you. God bless you. Thank you.